आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है आज एक वीडियो लेकर के आया हूं। उसका टाइटल है तलूत एंड जलूत, डेविड वर्सेस गॉलियात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये स्टूडेंट बाय इमाम के चैनल का वीडियो, सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। किस शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तो भाई ये वीडियो देखते हैं अपन, तलूत और जलूत। ये नाम बिल्कुल नए लग रहे हैं, जो अभी तक सुने नहीं है मैंने। तो देखें ये वीडियो, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। चलिए शुरू करें, लेट्स गेट बुज़दिल लोगों ने तो यही कहना था ना, ज्यादातर तो बुज़दिल थे जिन्होंने पानी बहुत ज्यादा पिया। वो कह लगे आज तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि जालूत का मुकाबला करें। उसका कद भी इतना ऊंचा था कि बनी इसराइल के लोग उसके टखनों या पिंडली तक आते थे। एड्डी बड़ी वो बला सी, तो उसको कौन गिरा सकता था? फिर उसने ज़ेरा भी पहनी हुई होती थी, फुल ज़ेरा के अंदर होता था भाई साहब। एक आंख का हिस्सा उसने सिर्फ छोड़ा होता था जिससे वो देखता था, तो उससे तो अकेले से कोई नहीं लड़ सकता था। इनके पास एक गोपिया हुआ करता था, एक चमड़े का बना हुआ, एक समझ लें एक हादसा, जिसमें वो पत्थर रख के और साथ रस्सी बांध के ना यूं घुमा के पकड़ते थे। पुराने जमाने में लोग इसी तरीके से शिकार किया करते थे, या गुलेल होती थी या तीर के साथ। ये बचपन से चुके तो एनर्जी को इनका निशाना कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से वेपन ट्रांसफर करते थे। और ये भगवान राम को देख लो, चाहे किसी भेड़ियों के जबड़े तोड़ देते थे एक पत्थर के जरिए रख के। तो साइंटिफिक तरीके से वो एनर्जी को कन्वर्ट करते थे, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, या फिर जिस तरीके का आपको वेपन चाहिए उस टाइम। अब जनाब आयत नंबर 246 सूरतुल बकरा की, इससे ऑनवर्ड पारा नंबर 2 के कंप्लीट होने तक 252 तक मुसलसल तालूत और जालूत की जंग, जो एक समझ लें गज़वा बदर है बनी इसराइल की हिस्ट्री का, उसका जिक्र है। बुखारी मुस्लिम में इन्हीं आयात की रोशनी में आता है कि गज़वा बदर में भी नबी इस्लाम के सहाब जो हैं वो 310 से कुछ ऊपर थे, यानी 313। और जो तालूत के साथ जिन्होंने मिल के जिहाद किया, जालूत कौन था? जालूत के खिलाफ, वो भी बनी इसराइल में मुसलमान 313 थे। अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा, क्या तुमने नहीं देखा उस गुरोह को जो बनी इसराइल से था मूसा अलैहिस्सलाम के बाद? यानी वही जो मैंने बताया सराय सीना में जिनकी वो पूरी परवरिश हुई। एक इनके यानी अबाओ जदाद थे और एक ये लोग थे। और उसके बाद फिर 12 कबाइल से हुकूमतें बनी। फिर काफरों ने उन पे हमला करके बनी इसराइल की 12 हुकूमतें भी ख़त्म कर दी। फिर दोबारा ज़वाल का उनके ऊपर पीरियड शुरू हो गया। तो अब दोबारा से उरूज की तरफ जाने के लिए उन्होंने कहा, इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, जब उन्होंने अपने वक्त के पैगंबर से कहा, लहुम इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि आप हमारे लिए कोई एक ऐसा अमीर मुकर्रर कर दें कि उसकी सरकर्दगी में हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। कोई बादशाह सपा सलार मुकर्रर कर दें। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये वक्त पैगंबर क्यों नहीं सपा सलार बना? ये हमें यानी इस कॉन्टेक्स्ट में तौरात में मिलता है कि ये यानी सैयदना तौरात से मुराद ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें अगले अंबिया के साहिब भी हैं। वरना सिर्फ तौरात की बात करें तो वो तो इस वाक़े के बाद नाजिल हुई है। दाऊद अलैहिस्सलाम तो बाद में मंजर आम पे आए। ओल्ड टेस्टामेंट में जो समूएल पैगंबर के जो सहीफे हैं ना, उसमें ये मिलता है कि ये समूएल पैगंबर थे। तो इन्हीं के नाम के ऊपर वो आपके वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर है सैमुएल, तो ये क्रिश्चियंस के यहाँ ये नाम चलता है बनी इसराइल की हिस्ट्री में। हम उसे स्मॉइल कह देते हैं उर्दू के अंदर। तो वो जो समूएल पैगंबर थे, वो काफी बूढ़े हो चुके थे। तो उनको कहा गया कि आप कोई मुकर्रर करें। हमारे नबी इस्लाम के केस में भी आप देखें, आप अलैहिस्सलाम तो चंद एक मैदान जंग में सामने आए ना, अदरवाइज आप अलैहिस्सलाम खुद तलवार लेके तो मैदान जंग में नहीं आते थे। सहाबा किराम तो ये रिस्क नहीं लेते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रंट पे लेके आए। वो तो आखिरी वक्त तक, इवन गज़वा बदर के मौका पे भी आपका खैमा तो पीछे लगा हुआ था। वो तो ओहद के अंदर भागदड़ मच गई तो काफिर नबी इस्लाम तक पहुंचे। वो एक एक्सेप्शनल केस था।
اس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا تو نبی علیہ السلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود آگے گئے. اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے. تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی ینگ سا سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کریں, ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں. تو اب وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے ان کی مینٹالٹی کو تو سمجھتے تھے نا. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ, کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے. یہی کیا تھا نا انہوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا, تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا, ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا. ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں, تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں. لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں سر. پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا, فلما کتب علیہم القتال. جب ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا, تولوا الا قلیلا منہم. تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو. یعنی کون سے مخلص لوگ تھے اور کون سے لوگ مخلص نہیں تھے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لیکن سر اس کے اگینسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصحاب ملے ہیں نا جی, ان کی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری تھی. اور انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھائی. ایک وقتی طور پر بھگدڑ کا مچ جانا غزوہ احد پہ یا حنین کے موقع پہ, یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اوورال ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے مشکل جو جہاد تھا نا, جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جیش العسرہ کہا ہے, تنگی والا جہاد, وہ غزوہ تبوک تھا. کیونکہ مقابلے پر بھی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی, رومن امپائر تھی, اور 1.5 لاکھ کی ان کی فوج مکمل اکوپمنٹس کے ساتھ. اور یہاں پہ اکثر لوگ پیدل ہیں, اور اتنا لمبا سفر 700 کلومیٹر کا تبوک کا مدینہ شریف سے, پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی. 30,000 کے قریب لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ بدر جب کتنے غزوے ہونے ہیں کے کیس میں ہوا ہے, کہاں ہونے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا ہے تو صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پیٹھ دکھا دیں گے. ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, دائیں سے بائیں سے, یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں. ہم اپنے دشمنوں کو آپ علیہ السلام کے قریب تک نہیں آنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیات کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا. تو گائز یہ تھا ویڈیو طلوت اینڈ جلوت. کیسا لگا وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا. تو اس میں جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے پیچھے سے مطلب لڑائی کرتے تھے, مطلب فرنٹ میں نہیں آتے تھے, اور جو ہے کہ
वेपन्स का इन्होंने बताया कि वेपन जो है उस टाइम यूज करते थे वो घुमाने वाला कुछ आपने जो है कि लेदर के एक बैग में रखते थे अपने साथ और वो घुमा करके फेंकते थे, तो वो यूज करते थे। तो ये मतलब ये तो बहुत आप कहेंगे कि मतलब बहुत बैकवर्ड टाइप का हो जाएगा जब किसी के उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह उस टाइम नहीं रही होगी, तो वो ऐसा इस्तेमाल करते होंगे पत्थर और ये सब चीजें, ठीक है। बट अपने अगर मैं हमारी अपनी टेक्नोलॉजी बताऊं तो हमारी टेक्नोलॉजी तो इतनी मतलब स्टार्टिंग से एडवांस रही है। तो वो चीज अगर आप देखें कि एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज हमको बहुत पहले से मालूम थी। तो तभी आप देखेंगे कि आप हमारे भगवान राम को देखें, चाहे किसी भी गॉड को देखें जो भी अवतार लिए हैं, तो उन्होंने कभी इस तरीके के छोटे मोटे से सो कॉल्ड वेपन्स यूज नहीं किए। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया है अपने वेपन्स में। और उस टाइम एक मेडिटेशन की पावर तो उन पे होती ही थी, तो वो तो डेफिनेटली भगवान है, वो तो कर सकते हैं कुछ भी, बट फिर भी वो सारा कुछ साइंटिफिक ही करते थे। आप जैसे कि देखें, अगर मैं आपको अभी बताऊं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, आप यहाँ पर देखिए, अगर जो मैंने स्क्रीन दे दी है इसमें आप देखें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। आप अगर देखें कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक अगर आप एक कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेने उसको गिराते हैं, सपोज माने एक हाइट h पर let us assume stone or an object. Let us assume an object placed at a height h from the ground level. Here, placed at height h from the ground level, and tell in the comment section what is the initial velocity of this object. So initial velocity, is denoted by u, and final velocity v. So initial velocity u equals to 0. So final velocity v equal to v. So if you are well educated about equation of motion, so second equation of motion we can use here like v square minus u square equal to 2as. So here s equals to h and v square equals to u square plus 2as. Clear? So what is u here? U is 0 because the object is at rest in starting. So u equals to 0. Then v square equal to 0 plus 2a, and a is the condition of free fall. So a equals to g. G is 9.8 meter per second square. Clear? So it is the condition of free fall. In free fall condition, the acceleration a is replaced by small g. So v square equal to 2gh. Clear? S equals to h here. We denoted the total distance covered with h by h. Clear? So yeah, now the situation is crystal clear. U equals to 0 and the object has some finite velocity which is denoted by capital V. So if you know about principle of conservation of energy, so what is the energy of that object here on the top? So at the top of the position of this object is at some height called h. So there is a potential energy in that object which is equals to mgh. Clear? mgh is the potential energy. So mg and h is the height, and the kinetic energy is half mu square. So u equals to 0 initial velocity. Then the total energy means kinetic energy plus potential energy equals to constant, that is equals to kitna? mgh. So after the condition, after free fall, when the object is now at its new position having velocity v. So what is the kinetic energy? Kinetic energy is half mv square. So kinetic energy is half mv square. And what is the potential energy? Potential energy is 0 here because h is reducing and tends to 0 when it touches the ground. So mgh is now 0. So potential energy of that object is now 0, and this object is now having only and only kinetic velocity. So what is kinetic velocity? Kinetic velocity is half mv square. So v is not 0. So half mv square. So equation of motion, second equation of motion, from equation 2 I can say like v equals to v square equal to 2gh. We proved this earlier, like v square equals to 2gh. So put the value of v square from equation 2 to equation number 3. So total energy E equals to half mv square equal to half m v square equals to 2gh. So 2 cancel out. So what's the energy now? Energy is mgh again. So this is the principle of conservation of energy. That energy at the top of the position having potential energy, now the whole energy is converted into the kinetic energy but remains constant. This is the principle of conservation of energy. So we are like always saying the singular thing, that energy can never be destroyed, never been created, it only transforms. So this is a proof of the energy conservation principle, and energy principle, conservation principle, momentum conservation, all the scientific calculations are present in our ancient Hindu scriptures, in our Vedas. So
یہ جو ہے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا، ایک ڈیریویشن ہو گیا، انرجی کنزرویشن کا پرنسپل ہو گیا. تو یہ جو ہے کہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ تھا. اور باقی یہاں پر جس طریقے سے فائٹ ہو رہی تھی تو یہاں پر بہت ہی بیکورڈ قسم کے انہوں نے کوئی ویپنس تھے نہیں ان کے پاس. تو یہ چیزیں تھیں. باقی کیسا لگا ویڈیو کمنٹ سیکشن میں بتانا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے شری رام.